je vais essayer de faire la correction d'un exercice ou bien un devoir présenté au groupe de TSJ au niveau de devoir numéro 1. Ce devoir contient 3 exercices. Chaque exercice contient plusieurs questions. Donc, je vais essayer d'expliquer l'énoncé des exercices et de donner un petit peu d'éclaircissement pour vous faciliter la réponse et la compréhension des réponses et pour vous donner la facilité de répondre clairement aux questions proposées. Et donc, premièrement, pour le premier exercice, il concerne les notions du contrat, du travail, la définition, les spécificités et les caractéristiques du contrat de travail. إذا على بركة الله donc نحاول نقرا يعني هاد l'énoncé ديال l'exercice. Je vais essayer d'expliquer un petit peu l'énoncé de l'exercice. إذا premièrement la relation du travail est contractuelle. علاقة الشغل هي il est contractuel c'est-à-dire contrat يعني تعاقدية كما كتعرفوا اكتيلمون في لي غولاسيون دو ترافاي راه حتى في القطاع العام دابا ولات يعني العمل بالتعاقد. Le plus souvent est matérialisé par la conclusion du contrat du travail. يعني باش ننظموا هذه العلاقة أنا ونعطي لها الإطار القانوني لا بدا خصنا نديروا la conclusion du contrat du travail. Régissant une relation très conflictuelle et déséquilibrée. هذه العلاقة ممكن تكون فيها واحد المجموعة ديال لي conflits ou bien un déséquilibre. إذا يعني هذا le contrat il vient de gérer هذه la relation ou bien d'éviter هذه les conflits et le déséquilibre فيما يخص علاقة الشغل بين المشغل والمشغل. Le contrat de travail est rigoureusement réglementé par le législateur au niveau de sa formation. يعني هذا الكونترا دو ترافاي راه كتكون منظمة من طرف أو ريغلومونتي يعني مقننة من بار لو ليجيسلاتور يعني المشرع يعني اللي كيحط يعني القوانين التشريعية فيما يخص لا كونستيتيسيون ديال الكونترا. يعني هذا العقد فيها قوانين تكوين يعني كتسمى لي كونديسيون او بيان دو فورماسيون ديال الكونترا de son exécution au niveau de l'exécution ديال الكونترا. يعني ملي كنمشي للعمل يعني كننفذ يعني داك لي طاش ولا سو كون ابل تنظيمات فيما يخص الواجبات والقوانين ولا ce qu'on appelle l'engagement, les engagements au niveau des obligations et bénéficier des droits. Et ainsi d'association pour assurer une protection de deux parties contractantes. كذلك فيما يخص l'association يعني الفسخ أو النهاية ديال العقود وحماية الطرفين المتعاقدين نوتامون اللي هو لو سالاري حيت لو سالاري اللي كيكون في واحد النقطة اللي هي الضعف يعني فيما يخص يعني العقود اصلا يعني بان سي كي بروبوز لي كونطرا سي لو باترون دو لونتربريز اي لو سالاريي دونك هو اللي كينفذ يعني ولا اللي كيسني ولا اللي كيتفق على داك البنود. اذا من اجل حماية الطرفين لا بد من إمضاء يعني هاد العقود c'est-à-dire la conclusion du contrat de travail. Cherchant plus de flexibilité dans les relations de travail, les entreprises font recours plus en plus aux contrats à durée déterminée ou bien aux contrats de travail temporaire. يعني بعض الحالات مثلا باش ما نطيحوش مثلا في لي بروبليم ولا الخوف ديال يعني الطرفين في التعاقد يعني في ذاك الحقوق والواجبات au niveau des obligations et des droits. Donc parfois يعني des personnes peuvent signer des contrats اللي هي محددة الأجل اللي هي CDD ou bien des contrats temporaires. Donc ces types de contrats font l'objet d'une intervention du législateur afin de limiter ce qu'on appelle les abus et d'équilibrer les besoins de flexibilité. إذا هذا النوع ديال لو كونطرا يعني لا بدا خص يدخل يعني لو ليجيسلاتور المشرع باش يحدد واحد المجموعه ديال لي زابي او بيان ديكيليبري لي بوزوان يعني باش يكون توافق بين الطرفين ما يكونش يعني ليكسبلواتاسيون دو لوتر او بيان يعني عدم احترام القوانين في بعض يعني الواجبات اللي هي محدده في ذاك العقد.
de l'employeur et de sécurité du salarié en matière de travail من أجل حماية ديال الأجراء وكذلك حماية ديال أرباب ديال الشركات يعني في ميدان الشغل. Ainsi, la société alimentation SAR, à partir de l'exemple de la société alimentation, il s'interroge sur la validité du contrat de travail ci-après, les obligations réciproques qui en déroulent et ainsi les effets juridiques en cas d'une éventuelle cessation de la relation de travail. Et donc, à partir de cette introduction, on va essayer de prendre un exemple d'une société liée à alimentation SAR, le contrat avec un salarié. Donc, il s'interroge sur les conditions de validité du contrat, donc qui permet aux stagiaires ou bien aux élèves de comprendre les outils nécessaires au niveau de la signature de contrat. Donc, la première des choses à savoir, c'est de savoir quelle est la définition d'un contrat et les types du contrat. Donc, de savoir les spécificités et les caractéristiques du contrat. نعرف الخصوصيات ولا المميزات ديال العقد ديال الشغل. Et donc, pour détailler ces éléments, prenons cet exemple au niveau du document 1, l'exemple d'un contrat de travail entre la société alimentation SAR spécialisée dans la fabrication et alimentation des bétails علف إنتاج علف البهائم الكائنة 6 au 318 quartier industriel à Taza représenté par Monsieur Rachid en qualité de chef personnel d'une part et d'autre part Monsieur Absalam demeure au quartier El Masira, route Oujda, à Taza, né en 1980, à Kenitra, d'autre part. Et il a été convenu et arrêté ce qui suit. يعني هاد الطرفين المتعاقدين اللي هو l'employeur et l'employé. يعني le représentant de l'entreprise donc alimentation SAR اللي هو رشيد. سنا الكونترا مع مسيو بسلام اللي هو لو سالاريي. اتفقوا على ما يلي. دونك الاتفاق هما لي زارتيكل يعني هذا المحتوى ديال الكونترا اللي كتسمى لو كونتوني دو كونترا دو ترافاي او بيان ديال هاد لي رابور جوريديك دو ترافاي اللي هي لا ريلاسيون اللي كتحدد لي دروا اي لي زوبليغاسيون دو شاكون دي بارتي كونتراكتونت. دونك بروميير ارتيكل فيها لونغاجمون، l'article 2 فيها لا فونكسيون، l'article numéro 3 فيها لا بيريود ديسي، donc l'article numéro 4 فيها la rémunération. L'article 5 fait le lieu de travail. L'article 6 c'est la durée du contrat de travail. Et l'article 7 fait les horaires de travail et la discipline. Et enfin, le dernier article est l'article numéro 8, qui fait un litige. En cas de litige, les références, les deux parties. Et donc, pour ne pas perdre de temps au niveau de la lecture du contrat, je passe directement à la réponse ou bien à des questions. Donc, si vous voulez, donc, au niveau des informations, cet exemple d'exercice donné déjà un document offert aux stagiaires et vous pouvez le télécharger au niveau de l'application de Teams, donc au niveau de développer les informations. Et donc, pour les questions, travail à faire, ce qui est demandé aux stagiaires de répondre. La première, c'est sur la base du contrat de travail, compléter le schéma ci-après. À partir du contrat en haut, vous allez remplir les pointillés. Il y a le au niveau 1, au niveau 2 et au niveau 3. إذن 1 شنحطو فيها، 2 شنحطو فيها، 3 شنحطو فيها. إذن pour la réponse, la question, راه سهلة. La première réponse, alimentation SAR représentée par M. Rachid, chef personnel, qui est une personne morale. C'est obligatoire de تحددوها. سمية ديال الشركة الممثلة بالشخص القانوني اللي هو chef personnel هو اللي سنا الكونترا. C'est-à-dire, c'est la personne qui s'engage à signer le contrat au nom de la société. C'est une personne morale. Et monsieur Abdeslam راه خدام عند الشركه هنايا ماشي عند رشيد، خدام عند الشركه هنايا. دونك يعني في دو معلومه جوج. دونك سي monsieur Abdeslam اللي هو لو سالاري اللي هو ان كونتابل، سي une personne physique خدام على راسو. يعني ça veut dire la signature de contrat. Il faut distinguer entre une personne morale et une personne physique. Une personne morale, c'est une personne qui signe le contrat au nom
de la société, alors qu'une personne physique, c'est la personne qui signe le contrat à son propre nom ou bien à son propre compte. Troisième, au niveau donc غادي نديرو هنا sous forme de flux. Donc on a des relations ou bien ce qu'on appelle les obligations. هنا بالنسبة les obligations des parties هنايا ou bien les engagements ديال هاد les parties هنايا راه كتار. Donc غنحاول نحدد اللي هما les éléments de base. Au niveau de salarié, عندنا l'engagement de salarié, ça veut dire التزام de la partie donc pour travailler ou bien chez l'entreprise et assumer la responsabilité, et aussi d'assurer une fonction. La fonction راه فيها تما يعني رجعنا لارتيكل تما ديال l'engagement et fonction راه فيها واحد المجموعه ديال ماشي بالضروره خصنا نحدد هذا المجموعه. دونك هنا engagement راه جمعهم كاملين وفونكسيون راه جمعهم كاملين. اذا اللي هما دي فلاش اللي كاينين عند لو سالاري ça veut dire les obligations ديال لو سالاري. بالنسبة l'obligation ديال le patron de l'entreprise, c'est la rémunération ou bien ce qu'on appelle salaire. وما يمكنناش نهضروا على rémunération et salaire الا ما كايناش يعني هاد لي زيليمون. ça veut dire خاص تكون l'accomplissement des tâches وتكون مثلا l'exécution de la prestation de travail pour parler de salaire chez le patron. Donc voilà بالنسبة la réponse à la première question. Deuxième question, relevé dans le texte, relevé dans le contrat l'article qui exprime la subordination du salarié à son employeur. Et dans la réponse, donc le dernier paragraphe de l'article numéro 2, il y a la fonction qui exprime la subordination du salarié. واش كنقصدوا هنا بلا subordination, c'est-à-dire بأن le salarié راه خدام تحت وصايات أو تحت أوامر, ça veut dire il doit exécuter ou bien ce qu'on appelle les instructions de son patron ou bien selon les directives de son patron. إذا كاين هذا الشيء في le dernier paragraphe. راجعنا le dernier paragraphe في الكونترا هنايا l'article numéro fonction ها هو هنايا. إذا في le dernier paragraphe ها هو هنايا بالتحديد. إذا monsieur Absalam exercera ses fonctions sous l'autorité et selon les directives du directeur de la dite société. إذا voilà بالنسبة la réponse, c'est le dernier paragraphe de l'article 2 l'article fonction qui exprime la subordination du salarié la subordination du salarié par son patron. سؤال رقم 3. Question numéro 3. Proposez alors une définition de contrat de travail. تعريف هنايا بالنسبة للcontrat de travail. Contrat de travail est une convention, est un écrit, est un accord par lequel la personne, donc employé, qui se employé ou bien salarié, s'engage en charge d'une rémunération le salaire à fournir, s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction d'une autre personne appelée l'employeur ou bien le patron. Il y a l'ittifaq ou la convention ou l'accord بين ولا un acte ولا un écrit من خلاله واحد الشخص كيلتزم باش يقدم واحد المجموعه ديال الاعمال لمصلحه ديال الشخص الاخر اللي هو لو باترون دو لونتربريز اللي هو ان ترافاي فورني اي اوتيل دونك اون كونتربارتي بالمقابل ديال واحد الاجره اللي هي مناسبه لهذا العمل المنجز. كاتريام كيسيون هنا ردوا معايا البال بالنسبه للسؤال رقم 4 كيتكون من ا اي بي. وهنا بالنسبه لهاد لا كيسيون جي روماركي لا بليبار دي ستاجير ما فهموش مزيان لو كونتوني ديال هاد لا كيسيون. اذا بالنسبه للكونترا دو ترافاي دوكيومون او يعني داك الكونترا اللي تسنات اونتر لا سوسيتي اليمونطاسيون ساغل اي مسيو عبد السلام واش هي سي ان كونترا ا تيتر اونيرو او بيان ان كونترا ا تيتر غراتوي. يعني خصكم تفهموا لنا هاد لي تيرم هنا شنو هي كونترا ا تيتر اونيرو او بيان ا تيتر غراتوي ou bien c'est un contrat unilatéral ou bien un contrat synélagmatique ou bien un contrat d'exécution instantanée ou bien un contrat d'exécution successive. إذا كما كتلاحظوا بالنسبة للكونترا تيتر اونيرو او بيان تيتر غراتوي واش هذا مسيو عبد السلام خدام غراتويتمون بينيفول
اذا هنا ماشي اسيتر غراتوي، مثلا كنقولوا اسيتر غراتوي مثلا الا خدام في شي بلاصه اللي هي بينيفول يعني تطوعي، راه انت خدام سنيتي معاهم كونطرا ديال العمل ولكن ماشي بالمقابل المادي. ولكن اش كنلاحظوا تما راه مسيو السلام يلدوا بينيفيسيو بيان يعني كيستافد من واحد الاجره اللي هو لو سالير. اذا هنايا ماشي بان كونطرا تيتر اونيرو مي سي كونطرا تيتر سي با ان كونطرا تيتر غراتوي مي سي ان كونطرا تيتر اونيرو اللي هو الاختيار الاول. يونيلاتيرال او بيان سينيلاغماتيك. يعني اش كنقصدوا هنا بيونيلاتيرال سافي دير بان هناك طرف واحد مستفيد، ولا كونطرا سينيلاغماتيك كاين فيها تما دو بارتي يعني كيستافدوا ا لا فوا، سيتادير بان كاينين لي زونغاجمون و لي دروا دو شاكون دي بارتي تما. اذا في نظركم واش واحد الطرف اللي كيستافد تما بوحدو؟ لا، دونك كاين لي دو بارتي يعني راه كيستافدوا، دونك il tire profit de contrat. اذا سوا لو باترون دو لونتربريز سوا لو سالاريي. ولكن باش نهضروا على les droits de chacun, il faut l'exécution des engagements ou bien ce qu'on appelle les obligations de l'autre. C'est-à-dire bien les obligations de l'un ou bien ce qu'on appelle les obligations sont réciproques. شنو هي المعنى ديال réciproque؟ Ça veut dire les obligations de l'un constituent les droits de l'autre. وما يمكنناش نهضروا على droit الا ما كاينش لونغاجمون. هذا هو البرانسيب ديال هذه اللي اذا غادي نختاروا هنايا الاختيار ديال كونطرا سينيلاغماتيك. ثلاثة un contrat d'exécution instantanée ou bien un contrat d'exécution successif. Instantané, ça veut dire bien qu'il y a une exécution, ça là, ça fait de la donc là, il y a une succession des tâches. في نظركم خصنا نفرقوا بين هاد النوعين ديال لي كونطرا. دونك un contrat d'exécution successive بان كاين شو qu'on appelle l'enchaînement ديال les obligations ou bien les droits. ماشي بان exécution instantanée. امتى كنسنيو هاد النوع ديال لي كونطرا انستونتاني؟ بحال مثلا شي واحد اللي كيسني كونطرا بور ميسيون. دونك النوع ديال الكونطرا بور ميسيون سا في دير بور اوبجيكتيف، لو فيت فاش كيحقق داك لوبجيكتيف صافي راه ما بقاش كيزال لي شي حاجه اخرى، يعني ما بقاش كنسالو شي التزام اخر ولا شي حق اخر. مثال هذا النوع ديال لي كونطرا كتسنى مثلا في العقود مثلا في الانديه الرياضيه، المدرب مثلا ديال واحد المنتخب سنا مثلا مع المنتخب، المدرب جا مثلا سنا معنا واحد الكونطرا، والكونطرا هنا حددنا فيها الاوبجيكتيف هو مثلا التاهل الى كاس العالم، ولا مثلا الحصول على مثلا المرور من الدور الاول. لو فيت فاش مثلا كيحقق داك لوبجيكتيف اللي جايين من بعد راه ما غاديش نحاسبوا على داك الشيء. ولكن بالنسبه للكونطرا ديكزيكسيون سكسيسيف بان كاين واحد لا سكسيسيون تتبع راه باينه من لي تاع. اذا بور ليكسبليكاسيون ديتايي راه كتبت لكم هنايا بالنسبه لي زيليمون ديتايي. Question numéro 4A. C'est un contrat à titre onéreux et pas un contrat à titre gratuit. علاش؟ لأن un contrat à titre onéreux, la prestation de travail n'est pas fournie gratuitement par le salarié. ماشي gratuitement. C'est un contrat synélagmatique et pas unilatéral, car c'est un contrat synélagmatique car les obligations des parties sont réciproques. يعني les obligations ديال الطرفين متبادلين. يعني ça veut dire l'obligation de l'un constitue le droit de l'autre et l'obligation de l'autre constitue le droit de la deuxième partie. En effet, le salarié n'a droit à la rémunération qui ne fournit pas la prestation de travail. يعني ما يمكنناش نهضروا على الحق ديال الأجرة إلا ما كايناش la prestation de travail. De l'autre manière, de l'autre côté, l'employeur doit lui procurer le salaire واجب عليه يخلصو comme contrepartie de cette prestation. Ça veut dire لاحظوا معايا l'obligation دونك على l'obligation على الحق هنايا ديال يعني l'obligation de l'un constitue le droit de l'autre، يعني بانه داك les obligations sont réciproques. Contrat à exécution successive et pas exécution instantanée car à l'exécution successive les prestations des parties s'échelonnent dans le temps. يعني بان les prestations ماشي بانه صافي راه دار واحد البريستاسيون دار لا ديكلاراسيون فيسكال ديال الشهر مارس صافي راه يكمل الخدمه ديالته، لا، يعني لا ديكلاراسيون سالا لا ديكلاراسيون غتجي واحد لا ديكلاراسيون اخرى سالا الاخرى غادي تجي، يعني كاين واحد لونشينيومون ديال هاد لي طاش هنايا دون لو طون. بالنسبه للسؤال رقم 4 بي،
نرجع للسؤال هنا la question montrer que c'est un contrat d'adhésion. كنتم تعرفوا شنو هي contrat d'adhésion. المعنى ديال الكونترا داديزيون سيتادير بان البنود او لي كلوز ديال العقد راه جينيرالمون اللي كيحطهم اللي كيبروبوزيهم هو لو باترون دو لونتربريز ماشي لو سالاري اللي كيوجد الكونترا ويديها الباترون باش يسنيها لا سيتادير لي كلوز ou bien les articles de contrat sont proposés par le patron de l'entreprise et le salarié n'a pas le droit donc de modifier ou bien de discuter des articles. Il a signé le contrat qu'il signera, il a le droit de ne pas signer le contrat. Le معنى ديال montrer que le contrat est un contrat d'adhésion. لاحظوا معايا من خلال الكونترا الفوق هنايا دونك راه حددها انا مسيو رشيد هو لو ديريكتور بيرسونيل هو اللي حط هاد البنود هنايا باعتماد على القوانين التشريعيه في لو كود دو ترافاي في لي كونفونسيون اكسيتيرا ولكن اللي غادي يصدق على هاد لي زيليمون هنايا هو مسيو رشيد وكتب هنا لو اي ابروفي سافي دير بانه هو اللي قرا هاد الشيء هنايا وابروفا على حساب هاد الشيء اللي حط مسيو رشيد اذا بور ليكسبليكاسيون ديتايي عليكم هنايا. Il s'agit d'un contrat d'adhésion car ce contrat comporte un ensemble des articles non négociables comme la partie d'essai, la rémunération, le lieu de travail, la durée du contrat. Ça veut dire que les articles sont déterminés à l'avance par M. Rachid qui est le chef et directeur personnel. يعني هاد البنود هنايا شكون اللي حطهم؟ دونك بطبيعة الحال حطهم M. رشيد ولكن ماشي على حساب داكشي اللي بغا هو على حساب احترام القانون اللي هو المنظم العلاقه ديال الشغل اللي هو لو كود دو ترافاي لي كونفونسيون وداك لي ريفيرونس اللي غادي نعتمدوا عليهم في القانون ديال الشغل. Et ainsi, monsieur Abdeslam, qui est le salarié, accepte certaines clauses du contrat sans qu'il y a la possibilité de les discuter. غادي يقبلهم بلا ما يناقشوا. Ces clauses sont imposées par le législateur, les clauses sont imposées par le législateur et les conventions collectives ils visent à protéger le salarié. واصلا يعني les conventions collectives ولا le législateur اصلا راه جايين باش يحميوا le salarié. إذا voilà بالنسبة لl'exercice numéro 1.